কোনদিন আপনি অধিকার শিখলি আং আগে বারবার সাগো আগে রিমডেলিং খাইদেন কুলু স্কুপ ততা কোনদিন আগে তলাও সাল সেগন নিফান করি চিনি হিগে যত আর সাল সেগন তক বক্স খাটোকে আং সানাং লগে হাইছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট রেভিনিউ যে 60 70 80% জু দে ফান রিটার্ন বাট টোটাল অ্যামাউন্ট ফোন গিয়া পার্সেন্টেজ से फटंगो मैक्सिमल रे ने टोटल अमाउंट फुल गया बोले 100 कोटी नि 70% दे दी ना 1 कोटी नि 70% आई वांट टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी बुसु रांग नि नरक बचा बुसु रांग नि बागे चनो रॉयल्टी दी जमा 1992 और 13 नंबर 14 नंबर जे मौसम रबना और बरमुरानी रुफरे रहका रूपरे रहबाय महाराजा वीर विक्रम आमनिसिनि बनि जत कागज दङ त्रिं सिजा कागज पत्र दङ ओरनि जत रि रहरका हनकना आब्रु जकन खार फैलिका बर बंनि ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बंनि ऊपर सोशल प्रेशर बंनि ऊपर जे मिलिटेंट एक्टिविटीज रनि प्रेशर फैकने बरक और गैस थार्मल प्रोजेक्ट लामा गाना थाका आब्रु हनकाय फरेस्ट डिपार्टमेंट बरक रहाय सार्वे खालाय और बरक कुरिका हिनाय लगे लगे बरक कुरि हिनाय आबना नोटिफिकेशन खालाय खास लाइन खिरका फरेस्ट लाइन खालाय खिरका ओ जगावनो ओएनजीसी गैस ड्रिलिंग खालाय तब तीनटा सेंटर तब ओ जगाव प्रत्येक दिन आं खाबादे औरनि बरक सामानि 20 হইতে 25 কোটি प्रत्येक दिन আগরতলা গ্যাস थाङो তিনি खाकला खुकलाबाय आबनि रॉयल्टी बुसुमान गैस नि सीएनजी गाड़ी चलनान बो औरनि गाड़ी बाय नगद गैस कनेक्शन औरनि गाड़ी बाय औरनि बरोबर तंक ओ औरनि मल सबनि नगो लैंड सिक्री आउन बागेना आं आबरक न लैंड मैटर हेंकाय ताइ बभाय खालायना अल्टरनेटिव माने के अवहाय खायना मुसुमा जे हाइसिंगनि वाइटल तनो स्टेट गवर्नमेंट नि फरेस्ट गार्ड बा फरेस्टर और वो विलेज डेवलपमेंट कमिटी नि बा सब जोनल कुनु स्टाफ आरो चुम रिनानि मत कुनु एम्पावरमेंट करिदा ताइ कैसे का आं पवित्र हलो आं रिक्वेस्ट करना मुसुम विशेष करे फरेस्ट डिपार्टमेंट नि ईएम ना बा सीएम ना स्टेट गवर्नमेंट होगा you can look after the forest but you cannot collect the revenue তোমাদের আইন বারলো সমস্ত বলম বিসিংনি যে গেছিনি বিট অফিস রেঞ্জ অফিস থেকে কালেকশন খাই নাই কলগই তংনাই আম রকমকো তানি মেয়া আর রয়্যালটি কালেকশন খাই মেয়া আসাম আগরতলা রুট ফানে এডিসিও যদি বুফাং খাই তো হাঙ্গাই তার বায় তার নাগয় ও তার ক্লাইজা বুফাং ন পলতো এডিসি দি ফরেস্টার তার মেয়া स्टेट गवर्नमेंट सहाय कैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट सहाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेट इन थाय कैसे रेंजर अप्रूवल लेके जता नहीं अब ताऊ बा और गाले न चूंकि विलेज डेवलपमेंट कमिटी ने स्टाफ बा सब जोनल स्टाफ न सीनी क्लियरेंस में यखे और ने हाइसिंग एक गाड़ी पर तलांग माया अंति हिने कुनो क्लो बा कुनो को ततम जेमन मिजोराम नगर जत तलांग तंगनि हाय अंति आं नुकजागो आं ताइ कैसा जे ट्रेड टिमेटर जे साना मुसुमो हाइसिंग इनक्लूड एक्सक्लूड टिमेपर एक्सक्लूड के करे आनि इनक्लूड मांगसा दांगो ऑनरेबल जे सीएम सामानि और 385 ने मुगो आंगरो नजका हार्बल मेडिसिन डॉक्टर तंगो आको जों विभिन्न फूड प्रोसेसिंग नि विभिन्न बेवरेज तुइरकनि विभिन्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जोंनि सॉ मिल आबरकनि तंफाना अंते कैसे रुतुकै मानलि आने मकल क्लाय दे साइमालिया अब खाइनखा जेनि देसी स्वाक न आं दाना मुसुमो और प्रत्येक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर एफएल फॉरेन लिकर तंगो स्वाक कसाक नुंग्रो बरनि प्रेशर शुगर कैंसर माने थुइलो जेनि बरकुन दिन फानो स्वाग मुंगय कैंसर शुगर माने थुइमान खलै और स्वाग रगनो इंक्लूड खायना मुसुम ताबो जतो दफानि बरक रगनो पोल्ट्री चिकन चाया रिजेक्ट खायो नि अनरनि आ चाया रिजेक्ट खायो किन्तु वाहन के जतन एक्सेप्ट खायो ओ वाहन मैटर इनकाय ताइ माने एआरडीटी नि वाहन एआरडीटी डिपार्टमेंट ताइबो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बारायनानि वाहन बाय अ स्वाग रगनो का दुमलिया गे आंगो के स्वाग देसी स्वाग जनि इंक्लूड खायका हनकाय आरो ताबो नागालैंड नगो थांगे तुमो मिजोराम नगो थांगे नगो बरक दिल्लीओ कैसे बावनि तब ट्रेडिशनल वाइन नै प्लान खांकाय कैसे बदला 5000 6000 न सिनरो माइमिनि जे उनको छंगमानि जिनि माने हांगानि जे संगमानि अब टोटली हारबाल
abo dysentery bini loose motion khlaiba pa off thang ko abno taisa modernized tam thagnani abai khlaine bagai ADC jahato Supreme Court ni kop thai tongo sini borok tribal henkai 5 liter suat tui bo mana 5 liter suat gai bo mana kesini borok anglugo salema bazar bibinno jaga ro buri lok sil suat phalnan thango botol khebai police ayo romit lang thango sini borok asai puru ni simi thuipuru porjonto suat sa sengya polisi bahan saru kun ding semana ya angko osai desi tokti dango desi tok dango desi suat dango e of kesak suat de ungya tini atta bai je milizak abo porjonto present ni সরকার বা যেটা ডিপার্টমেন্ট চালক তোমরা আবরং হকাই চিনি বড় বড় থানায় ও আবো প্রোডাকশন খাইকা হাকাই স্যার আং আবল সানা মুসঙ্গ যে চিনি দেশি চুয়াক না যদি আপগ্রেড খাইকা হাকাই আর সাবো বেনিফিট হকাই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নি বিভিন্ন জায়গাও হার্বাল মেডিসিন নি প্লান্টেশন চুম খাইমানো আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ডেভেলপ ও আর ও চিনি বিভিন্ন সায়েন্টিস্ট রক তং হাকাই আবো মেডিসিনাল ভ্যালু চুম খাইমানো ফাতার হানি বড় খাইকা সুজি নেসে জায়গা রিপম যত মেডিসিন বাগান আউন বাগান আং সানা মুসঙ্গ সাম সতা ফালাই বা নিনি মরিঙ্গু হিনাই যে উনকনি ব্লাইরক ফালাই তংমানি ত্রিপুরা রাজ্যখাই আবনে হিনো দা ল্যান্ড ইজ দা গড গিফটেড ল্যান্ড হিনা আবখাই উনকো সাবো কেরালা রখাই অল্প বৃক্ষ হি সাবো ঈশ্বরী মানে যেসে পন কাই হাসে হামো গাবনি মাগন ই হানো যে কাহাম জাগাবো তাইবো চুম ইনক্লুড খাইকে সাবো এক্সক্লুড খাইকে চাইয়া আং ফরেনলিকালি জাগাবো চিনি বরনি চুয়াক যেটা লোকেল চুয়াক ন তাইসা আপগ্রেড খাইদানি অ সিস্টেম র খাইকা হাকাই সায়াংয়া আং নমানি বড়লেন লগ বা বিভিন্ন জায়গারাগ বড় অপটিক্যাল আপগ্রেড খাই দব চুম কোনো টেকনিক্যাল পয়েন্ট বি পয়েন্ট ন তুবই চিনি আর সায়েন্টিস্ট নি কুলকুরি এগ্রিকালচার সায়েন্টিস্ট কুলকুরি কিনি কেমিস্ট কেমিক্যাল সায়েন্টিস্ট নি কুলকুরি ভাই খাই চুম আপগ্রেড খাইনাই চুম ইয়াকম বুসাগানি আবন হন চিনি মোদি জি সাউবলে look is policy look at policy kai tamuk sung na kai sung na thaina na nable awon bagana angkai haisin kolsa ni dam ha kasak ni dam begini ni oroni bithi ni dam abo bufang wafang ni dam sung khai betan bufang kai na box khatoka mathoya i aboro i bororo ni sentiment to aroni bufang logo tui bhai sung ma mathoya thlesa obai sajabo sin oroni maisi ro millet ro abo je quality product sak kaise khenju khimane hamtang abna vehicle modernize khaidani o jaga logo sum include khaike chausa enkai tai kaisa salary ni meta to sane se ko porikha ang বিশেষ klai jini unkono যেমন এক নাম্বার সিট নি গবরঞ্জন বাবুনি সিট বা চিনি গঙ্গানগর গন্ডাসরানি সিট দগ আরো খাই উনকো বাসি থাংমায়া जों गाड़ी बाई थांनाया रूम बाइसे बाथांगो बबरंजन बाबुनि हेगति तीनटा बॉर्डर बांग्लादेश बॉर्डर को तंग मिजोराम बॉर्डर को तंग यांग चुराई बाड़ी को आसाम बॉर्डर को तंग अब मिराकल कैसा उनको एकदम दोनों भाई अमन बागे न आंखाई एडीसी नि एमडीसी रंगनी एक एकटा केंद्र पांचटा सातटा केंद्र विधानसभा केंद्र दिए आंगन मालिपुर रामनगर 6 नंबर আগরতলা আবার না তন্তন মেসে সালো 4 বার 5 বার গরিবান যায় নিকা और रंगनी बरंग मोर सर्विस मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी निनि मोटरेबल जागा सैया अब हाय रंग सर्विस करना गाय व्हाई इक्विवेलेंट टू एमडीसी इज इक्विवेलेंट टू एमएलए एंड गाय अब की बुमुंग सिबिदे इक्विवेलेंट इट शुड बी फाइनेंशियल वैल्यूज also equivalent abhai unjanani ang musungo so abon bagai je proposal honorable CM saheb ji mani not a single aro negative sanani I house of kebo lama kurui ang sanan musungo honorable CM je proposal to money je bill to money abo ani on behalf of ani site honkai ang abo agree clear asona hambai pavitra house ano chairman sarinan naimani asono टाइम को बन को कया साना मुजम अबां अब प्रशंसा खायनान बगे प्रशंसा हाया 10टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमम बिसिगे जत ने बिल तुम जाखाथिनि त्रिपुरा आं खुश खबर नाय नाय आं बाय बिमलदा खुश खबर नाय नाय प्रत्येक सेशन पुरि दंनि बुसु बिल पाइ तां बिल पाइ बुसु बिल पेनिंग जों ताकबन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जों खुश नाव अरनि चिनि चेयरमैन चिनि ऑनरेबल चेयरमैन जत नि हले बिल तुबो 5 de un dia sung bill tibo taman sini cry besi sini musung mani besi sung
quick light to nijang mani bisi awal magana zum arogo take as a proposal sir North East Council tabuk to age hino seven sister tabuk Bharatiya Janata Paimani Bishinga Mudi se sao seven sister ya at eight sister Sikkim no khabo inkai Ostolaxmi all Ostolaxmi ni MDC to North East Council प्रचुर रां थायो आबोनि चेयरमैन प्राय नंगा आसामनि सीएम ओंखाय ताबुक आं मुजुंमानिखाय 8टा चीफ मिनिस्टर आरो नि मेम्बार नॉर्थ ईस्ट काउंसिल नि ओ जागावो 10टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि 10टा सीएम 10 जन चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बाय बाचु पर बस पर बारो मेंबर उठंसुम इ पवित्र हाउस प्रपोजल दि दिमा सानमुसुं आं सीएम न चेयरमैन नि बिसिंगति खलाय आबो नाया नांगो तानि मागे हेंखाय एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सारा स्टेट अपग्रेड उमाया त्रिपुरा हेंखाय जागासे कतर थाइगो उनको एडीसी एरिया से कतर एडीसी एरिया 2 भाग 3 भाग 1 भाग के नॉन एडीसी हेंखाय सुं सेतागो उनको रॉयल्टी बिदि तंगो मिनरल्स बुरि तंगो जत मेटेरियल चिनि साकाव इवन आनि खाखला भुप्रे होइसे उनको फाइललाय रेल लाइन फाइललाय चिनि एडीसी नि खाखला भुप्रे होइसे नेशनल हाईवे फाइललाय आनि खाखला भुप्रे के नेशनल हाईवे फाइयै गाड़ी कतर फाइनाय रॉयल्टी नि के सिखि पैसा पने एडीसी माया व्हाट इट इज आबरनि बागै नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का राइट प्लेस हावैदानि के चिनि एडीसी नि सीएम मेंबर सेंगिया थांगै से हावै माने या मीटिंग के तामख्लै सानायमा किंतु जे स्टेट नि सीएम रगो ओ एडीसी नि दुख तुयै अरनि अभाय एडीसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल of the प्रत्येकटा बरक साखा रंतम नै प्रपोजल सैरिया काय आबनि न 8 जन सीएम 10 जन चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बाय बर्थ पुश नॉर्थ ईस्ट काउंसिल मेंबर उठम साइना आनकर बतागोना खुलुमका हाबाय